चाहते हैं, ए स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, ए स्वर्ग पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपने तक। ना कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपने तक। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, ए स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे पाते हैं, ए स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताए किए, रहे निकाम जबाए किए, धर्म से सिर झुक जाते हैं, धर्म से सिर झुक जाते हैं, ए स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे पाते हैं, ए स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्ति मान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्ति मान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं, ए स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे पाते हैं, ए स्वर्ग पिता हम आते हैं। भूलो नहीं बांधो को तुम, क्रूस पर दुख को सहते थे तुम। उसी प्रेम जो चाहते हैं, उसी प्रेम को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तांकर नाम कौन आज्ञा? जा प्रार्थना करबा। सुमित, सुमित, सुमन, सुब्रत, सुमन, मन, सुमन, 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 सुब्रत। तांकर आज कौन बार्ता कि? चलो असंत आम प्रार्थना करबा। चिरमंगलमय पवित्र 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 पिता प्रभु, तुम महानाम धन्यवाद 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 करुछु, प्रशंसा करुछु, गौरव करुछु प्रभु। स्वर्ग तुमर सिंहासन, पृथ्वी तुमर पादपीठ। आमे पृथ्वी रे आमे रहिछु गौरव पाइबा पाए, प्रशंसा पाइबा पाए, धन्यवाद पाइबा पाए एकमात्र योग्य पिता प्रभु। तुमरी चरण तले केते धन्यवाद प्रशंसा कले भी समान हेबा ना प्रभु। निवेदन करिछु प्रभु, आमानकर भ्राता किशोर एवं सिस्टर मधुस्मितांकर बड़ पुओ सुमितंकर आज तार जन्मदिन प्रभु। देखो तुम निजे देख प्रभु, सिस्टर मधुस्मिता भौणी से केते समस्त नाम धरी धरी से सब प्रार्थना करते, कि घरे रुहतु, कि कार्य क्षेत्र रुहतु, कि मेडिकल रुहतु, कौन से स्थान के जर्नी रे रहतु, तथापि प्रभु समस्त निमंत्रण से प्रार्थना करते, निवेदन करते, अनुरोध करते प्रभु। तेरा तुम्हें सुनिच, तुम्हें देखिच प्रभु। एणु चक्षु जहाँ देखे ना, कर्ण जहाँ शुणे ना, मनुष्य रूप जहाँ जाता ना, ताहा में आज से बड़ पुओ निमंते मुक्ति प्रार्थना करी। मोर योग्यता ना, उत्तमता ना, पवित्रता ना प्रभु। तेणु से संतान निमंते तुम आशीर्वाद मांगुछु। ए वर्ष आशीर्वाद वर्ष हेउ, ए वर्ष सब कार्य पूर्णतार वर्ष हेउ। तांकर प्रभु को सब विषय पूर्ण कर प्रभु। गोटे विषय समस्त विषय तुम पूर्ण कर, सर्व विषय पूर्ण कर। कारण प्रभु को निजे मधुस्मिता व्रता निज निमंते विशेष मागंती ना, जहाँ मागते समस्त निमंते गोटे गोटे करके नाम धरी केते रातिर उठिक प्रभु समस्त विषय तुम्हें देखो, तुम्हें देखो प्रभु। तुम हस्त निवेदन करुछु, मु वृद्ध प्रभु को तुम हस्त निवेदन करुछु प्रभु। से संतान निमंते आशीर्वाद करो, ईश्वर भाई निमंते आशीर्वाद करो,
मधुस्मिता भौणी निमंते आशीर्वाद कर और से झील आशीर्वाद कर और छोट सन्तान आशीर्वाद परिवार प्रत्येक निमंते आशीर्वाद कर यही अनुग्रह आशीर्वाद तुम ठारे हमारे एक क्षुद्र मैंने निवेदन तुम दया ग्रहण कर प्रभु आमेन 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 से तुम्हार सब गति तुम्हार रक्षा करने आपण दूतगण को तुम विषय आज्ञा देवे तुम चरण जेपरी पत्थर न बाजिब एथि से स्वहस्त तुमको बहिबे धन्यवाद देखी गोटे चाहूँ प्रभु बहुत सुमित भाई अच्छी प्रेजेंट मु छोट गीतर मुखड़ा खाली गाई दौची This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice that the Lord has made. We will rejoice that the Lord has made. एहीपरि दिन समस्तंकर आसु विशेष बहुत बहुत परमेश्वर पाखे प्रार्थना करू सुमित को समर्पित करू तांकर एई वर्षटी खुशीर वर्ष आनंदर वर्ष वृद्धि लाभ करिवार वर्ष विशेष तांकर जो कार्य सब आगु को अच्छी जो आम प्रार्थना करी आसुअछु आ परिवार चिंता भी अच्छी सबू निश्चित उत्तम बहुत उत्तम होब आ परमेश्वर प्रति समय विशेष भाव में यही वर्ष जीवन में आहरी आहरी आनंदर समय जोग करेंगे प्रेज द लॉर्ड बहुत बहुत धन्यवाद सुमित पुओं से प्रेजेंट अच्छा ना ना मुझे जानी पारनी अर्चना दीदी अच्छा हाँ अच्छा सुमित बेटा मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे सुमित टिके वीडियो रे आसेन हमन के देखि पारनो आज्ञा आज्ञा थैंक यू आ अन्य माने के जदी विश करिवे नले हम नहीं रत्नगढ़ सिस्टर को गोटे बोलुथिले गीत गोटे प्रभु दया करंतु अनुग्रह करंतु दीर्घायु देखी तुम प्रत्येक मनस्कामना पूर्ण करंतु तुम सहवर्ती परमेश्वर हूँ सब बेले तुम जहाँ भी निवेदन कर प्रभु सब पूरण करंतु प्रभु सहित तुम चल से निमंते गोटे छोट मुखड़ाटे गायबी भिजा भिजा सकाळर सुनेली किरण रे विकसित हुए प्राण मुकुर महकरे भिजा भिजा सकाळर सुनेली किरण रे विकसित हुए प्राण मुकुर महकरे शुभिनु आसुर मृदुमलयर शुभिनु आसुर मृदुमलयर तुम जन्मदिने भिजा भिजा सकाळर सुनेली किरण रे विकसित हुए प्राण मुकुर महकरे शुभिनु आसुर मृदुमलयर तुम जन्मदिने भिजा भिजा सकाळर सुनेली किरण रे गॉड ब्लेस यू हैप्पी बर्थडे टू यू सुमन प्रभु आशीर्वाद करंतु
थैंक यू। विनय भाई अपन प्रार्थना थे। धन्यवाद दौच प्रभु तुम से अशेष अनुग्रह आम तुम जो चिरंतन प्रेम आओ शांति सांत्वना तुम्हें सब बेले आम को दे था आमने सब बेले प्रभु अन्य मान सहित ताहा जेमती बांटी परिबा तुम सेटा इच्छा आज आम मध्य आम प्रिय पुओ सुमित बाबू अच्छी जीवन रे प्रभु अनेकटा विषय अच्छी से अपेक्षार अच्छा तुमठू चाकरी जमी ट्रांसफर हम आम विश्वास करुचु प्रभु आज जन्मदिन रे प्रति तुम से जो ग्रेस तुम्हें प्रदान कर से स्पेशल ग्रेस प्रभु तुम्हें पठाओ ए नूतन वर्षटी जहाँ तुम्हें जीवन रे जोग कर आशीर्वादर वर्ष हो आनंदर वर्ष हो से नुआ सकाळर वर्ष हो आउ से जन्मदिन जो उपहार सहित आम जो प्रार्थना जो अर्घ प्रभु पाखर अर्पण कराई तार फलस्वरूप प्रभु आमने सब उत्तम विषय आमने शुणिबा आमेन 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 यीशुंकर पवित्र बहुमूल्य रक्त सुमित उपरे आमे बसिथिबा प्रत्येक को उपरे स्प्रिंकल करी कवर करी सील करछु यीशुଙ୍କ नाम रे मागिलो सुनो ग्रहण करो आमेन 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 आमेन। आमीन। प्रभु तुमको आशीर्वाद करंतु और ये वर्ष प्रभु तुम्हार समस्त विषय रे उज्जवलमय हो प्रभुंकर हस्त सदा सर्वदा तुम प्रति रहो प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू उज्जवल मय कोन होबो से गोटे हाथ दी हाथ हो एटा प्रार्थना करो हाँ ये वर्ष निश्चय प्रभु तुमको तुमर संगी जोगेबे या मनकर इच्छा प्रभुंकर इच्छा प्रभु आशीर्वाद करंतु आमेन। प्रार्थना करिबा प्रार्थना करନ୍ତୁ। धन्यवाद बापा धन्यवाद होची प्रभु विशेष करी सुमित को तुम्हें आशीर्वाद करिछ आ ते नवा वर्ष बितिया पई देथिबारु मु तुमको धन्यवाद होची प्रिय प्रभु वो सुमित प्रभु तार मातार गर्भरु प्रभु तुम्हें आज पर्यंत प्रभु ताको प्रभु ए पृथ्वी रे रखिछ प्रभु जन्म देई प्रभु तुमको धन्यवाद होची प्रभु तार प्रत्येक विषय रे तुमरी आशीर्वाद रहिछि एथि धन्यवाद धन्यवाद होची पिता परमेश्वर ए वर्ष आरंभ रु प्रभु तुमर चरण तले मागु छु प्रभु तार भविष्यत को तुम्हें प्रभु आहरी प्रभु उज्जवल कर बोली प्रार्थना करे ता पई एक संगिनी तुम्हें जहाँ रखिछ प्रभु ताहा तुम्हें देवा को जाउछ धन्यवाद तार कार्य रे प्रत्येक विषय रे तुमरी हस्त रहो बोली प्रार्थना करे पवित्र आत्मा तुम्हें तांको हृदय रे कथा हुओ प्रभु प्रभु तुम्हें तांको परिवार समस्त को तुम्हें अनुग्रह करिछ धन्यवाद गौरव प्रशंसा तुम्हें पाओ विशेष करी मागो छु प्रभु मीना भौणी को प्रभु तुम्हें अनुग्रह करिछ एवं तीनोटी संतानर माता हेबा पई तुम्हें देइथिबारु तुमको धन्यवाद होची आज परे गोटे दिन प्रभु केते कष्ट रे प्रभु प्रभु सुमित को प्रभु से जन्म देइथिले प्रभु आ से आनंद प्रभु आज आमाने देखु छु प्रभु तुम्हें अनुग्रह कलो धन्यवाद होची प्रार्थना करूछु ताको तुम्हें दीर्घायु दे प्रभु बल शक्ति दे समस्त कार्य रे तुम्हें आशीर्वाद करो प्रार्थना सुनुछ धन्यवाद दे यीशुଙ୍କ नाम रे मागु अछि आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड प्रभु को विशेष धन्यवाद दउची आज गोटे आनंदर दिन प्रभु निश्चय आम मंडली को गोटे पुओ आज दिन रे अनेक वर्ष तले प्रभु देइथिले एथिबा आमे आनंद करि पारुछु प्रभु को धन्यवाद देवा निमंते प्रत्येक बसिछु प्रभु को चरण तले कृतज्ञ धन्यवाद करूछि पुओ को आशीर्वाद करिसंती प्रभु आउ परिवार को आशीर्वाद करिसंती आमान को सहित प्रभु को निकटवर्ती हेबा को देइसंती एथिबा प्रभु को चरण तले कृतज्ञ मु गोटे वाक्य पढ़ी दउछि 91 पर्वर 14-15 से आंभ पर अपना स्नेह रखी अछि ए हेतु आंभे ताहाकू उद्धार करिबा से आंभ नाम जानी अछि ए हेतु आंभे ताहाकू उच्चरे रखिबा से आंभ निकटरे प्रार्थना कले आंभे ताहाकू उत्तर देबा दुख बेले आंभे ताहार
ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ଆମେ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ତାହାକୁ ସମ୍ଭ୍ରମ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବର୍ଷ ସମ୍ଭ୍ରମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁଅକୁ ଆମର ଏଇ ବାଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବର୍ଷରେ ସମ୍ଭ୍ରମ କରିବେ। ସମସ୍ତ ବିନତି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଯାହା ଯାହା ଆକାଂକ୍ଷା କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ମନୋବାଞ୍ଛା ଅଛି ପରିବାରେ ଆଉ ପୁଅ ନିମନ୍ତେ ସେ ସମସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ଭ୍ରମ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ପରିବାର ଚରଣ ତଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢୁଛି ସୁମିତ ପାଇଁ। Praise the Lord ବାବା, God bless you। ଗୀତ ସହିତ 98:16 ଆମ୍ଭେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦେଇ ତାହାକୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ ତାହାକୁ ଦେଖାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବାପା, ସବୁ କାମ ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗଡ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ସୁମିତ ବେଟା, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତୁମର ଚଲା ପଥ ତଥା ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ ଦିନକୁ ଦିନକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯୋଡି ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ସୁମିତ, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଅଛ ତ? ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରଭୁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଦ୍ଧ ଲୋକକୁ ଦେଖ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଅସରଳ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର, କାରଣ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଲୋକର ଶେଷ ଫଳ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତତେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ତ ସବୁ ବିଷୟ ମନୋବାଞ୍ଛା ତୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି, ପ୍ରଭୁ ତତେ ପ୍ରଚୁର ମଙ୍ଗଳଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ତତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପିତାମାତା ଦେଇଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଯାହା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। God bless you, Sumit. God bless you. ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। Happy birthday. Thank you. Happy birthday Sumit, God bless you। Thank you. ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ବେଟା, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। Thank you. ତୁମର Thank you. ଚଲାପଥ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ, ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଦିଦି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମତେ କିଛି କହିବାର ଆସୁନି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତମ ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଯିବି। ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ରଜନୀ ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟ। ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଜି ସୁମିତ୍ର ଜନ୍ମଦିନ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବି ମୁଁ, ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଗୀତ ସଂହିତା 91 ତାର ଲାଷ୍ଟ 15 ଶ୍ଲୋକ। ସେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା, ଦୁଃଖ ବେଳେ ଆମେ ତାହାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଆମେ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ତାହାକୁ ସମ୍ଭ୍ରମ କରିବା। ଆମେ ତାକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦେଇ ତାହାକୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ ତାହାକୁ ଦେଖାଇବା। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ସୁମିତକୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହେପି ବାର୍ଥଡେ ବେଟା। ଆମେନ୍। ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ପରିବାରକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ବାକି କହିବା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣୁନାହିଁ, ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ପୁଅ ପ୍ରଭୁ ବଢେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ଦେଇସାଲ ଦିଦି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ, ଆଉ ଭାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେ ଯେମିତି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ हो। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ତୁମରି ମହାନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ हो। ପ୍ରଭୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଅବକାଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ ତୁମର ଚରଣ ତଳେ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମରି ନାମ ପ୍ରଭୁ
ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଦେବମାନଙ୍କର ଦେବ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମରି ମହାନାମର ସଦା ଗୌରବ ହଉ। ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟରେ ଆମମାନେ ଯାହା କିଛି ଶିଖିଅଛୁ ଯାହା କିଛି ଶୁଣିଅଛୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତିଟି ଜଣକୁ ତୁମେ ବହୁଳ ବହୁଳ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପିତା ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଟୁ ଆଜି ଦିନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ କରିଥିଲ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତୁମେ ମୋ କୋଳରେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ମୋର ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁମନ ସୁବ୍ରତକୁ ମୋ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପିତ କଲ ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ତାକୁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେଇ ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦେଇଥିବା ଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତା ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଆଉ ତା ମନରେ ତାର ଯେଉଁ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବ ତୁମେ ତାକୁ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ତାକୁ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଅଛ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆପଦରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରିଅଛ ତାର ଜୀବନକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରିଅଛ ଓ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମାବଧି ଆଜି ଯାଏ ଅନେକ ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ତୁମେ କରିଅଛ ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ ତୁମେ ମହିମା ପାଅ ସୁମିତ୍ର ଜୀବନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆଉ ସୁମିତ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏକ ସାକ୍ଷମ ଜୀବନ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସର୍ବଦା ତୁମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀର ଜୀବନ କାଟିବ ଆଉ ସର୍ବଦା ତୁମଠାରେ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତାର ଜୀବନ କାଟିବ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଗୌରବ ଦେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଜୀବନ ଆଉ ସର୍ବଦା ତୁମଠାରେ ଧନ୍ୟବାଦର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଏହି ବର୍ଷଟି ତୁମେ ତା ଜୀବନରେ ଯୋଡ଼ି ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷଟେ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛ ଏ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ଭରସା ରଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ତା ଜୀବନରେ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ଅନୁଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଦୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଟି ତାର ଗୁପ୍ତ ମାଗୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣ ବାପା ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଅଛି ତାର ସମସ୍ତ ମନୋବାଞ୍ଛାକୁ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ତା ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମତା ଆସୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଆସୁ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ସର୍ବଦା ବର୍ତ୍ତି ରହୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତୁମଠାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ସର୍ବଦା ତା ହୃଦୟରେ ରହୁ ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବ ଜୀବନର ପଥରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ପ୍ରଲୋଭନ ପରୀକ୍ଷାରୁ ତୁମେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗୁଛି ପିତା ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଜୀବନରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାପା ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ତୁମର ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ତା ଜୀବନରେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତାଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାପା ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଢାଳି ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାପା ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପାପ ମନ୍ଦ ପ୍ରଲୋଭନ ଶୈତାନିକ ଚାତୁରୀ ପରୀକ୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୁମର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଅ ବାହାରେ ଯିବାର ଭିତରେ ଆସିବାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ ବୋଲି ମାଗୁଛି ପିତା ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ସୁମିତ ଉପରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ ଆଜିଠାରୁ ଜନ୍ମାବଧି ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମଠାରେ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ତୁମେ ତାର ସଦା ସର୍ବଦା ସଙ୍ଗରେ ରହି ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କଢ଼ାଇ ନିଅ ବିଜୟ ଜୀବନ ଦିଅ ବୋଲି ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗୁଛି ପିତା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ମାଗେ ପିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ God bless you all.